तो यहाँ तो कहर में साजरी आसिंगे शोय होतर होतर तो एक दिवाने के को आरार बरबाई आसे आमिन भाई हम मिलिशर बुकर साजरी फोन जा जरे बुकर तो जालो दे आमिन भाई दिया बेगुनो तो सिनो साजरी कान्ना हड़ो भाई बहन हले दिवगो आरा चैनल आसे रोहिंग्या शोय म्यूजिक यूट्यूब चैनल तो है और आमिन भाई गुरु होता है तो बहुत पुराना है दोस्तियों कल शुरू हो गई तो यहाँ तो आमिन भाई के हंसो दोस्तों यारे हार न हांदायो सुगर ভিতরে यार फानी ना सुगर ভিতরে यार फानी ना ফাজার মনত যদি উড়িলে অনহদিন আনবে হদে ফাজার মনত যদি উড়িলে মিলিশিয়া তাই নহারি হাতা কি তো তুই সাইতাম আমিন বাহায়ুরে যার মন তুড়িলে আমিন ভাই তাকি তো নহারি হাকি তো তুই সাইতাম আমিন ভাই রে চিন্তার আগুন বুকত হলে বন্ধু यारे यार न हांदायो सुगर ভিতরে यार फानी যেদুন আসিল আমিন ভাইয়ের ফাজা যেদুন আসিল আমিনের ফাজা এক এক জায়গা থেকে একজন লাগত ফাইতাম বুক কাহানো টানি আইল হারে মিলিশিয়া শান্তি নলালে হারে মিলিশিয়া শান্তি নলালে যাহার মন তুড়ি ফজার মন তুড়ি যায়ারে यार ন হান্দায়ো সুগর ভিতরে यार ফানি দুশানায় আমি গরিল বাফি কুল হইতাম লে বোঝা আরে সোনার গরবারি শান্তি নলালে
মজার মন তুড়ি মজায়া রে আর নহান্দায় সুগর ভিতরে আর ফানি রে আর নহান্দায় সুগর ভিতরে আর ফানি সুগর ভিতরে আর ফানি